जुज नंबर 5 सूरत निसा कंटिन्यू होती है जुज नंबर 5 में 24वीं आयत से, और ये मदनी सूरत है और मदनी सूरत में इसमें अहकामात है और ये सूरा सेवरल डिस्पोजेस इसमें बताए गए हैं। दुआ के साथ शुरू करते हैं। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। इनहेरिटेंस के बारे में, सेफ गार्ड करने के बारे में कि ऑर्फन्स के जो उसके लिए जो लॉज है, और ये रिवील हुई बैटल ऑफ उहद के बाद। 70 मुस्लिम्स मार्टर्ड हो गए थे, शहीद हो गए थे। एंड बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर आफ्टर द हिजरी, थर्ड ईयर ऑफ हिजरी, और इसमें इस्लामिक कैलेंडर में थर्ड ईयर ऑफ हिजरी, और फिर इसमें वार्निंग दी गई जूइश ट्राइब को। बनु नज़ीर एक्सपेल किए गए थे मदीना से, और फिर इसमें परमिशन दिया गया तयम्मुम के बारे में, जो साफ अर्थ से जो तयम्मुम कर सकते ना। और यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस बताया गया कि नंबर ऑफ वाइफ्स के बारे में और शादी के बारे में, उसके राइट्स ऑफ वुमेन बताए गए, और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बताया गया कि जो औरत के जो हुकूक है इनहेरिट करने के, पहले उनको पता नहीं था क्या, फिर इस्लाम ने उनको ये हुकूक दिए है। और एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल रिपेंटेंस क्या है, तौबा क्या है, और महरम रिलेशनशिप क्या है, और प्रोहिबिशन क्या है, कौन से लोगों से शादी नहीं कर सकते, और फैमिली डिस्प्यूट्स के बारे में बताया। और सेकंड कमांडमेंट रिलेटिंग टू द पनिशमेंट, यहाँ पर प्रोहिबिशन बताया गया कि इसमें अब सेकंड टाइम कमांडमेंट आया। फर्स्ट टाइम कब आया था? सूरतुल बकरा आयत नंबर 219 में आया था। फिर अब यहाँ सूरतुल निसा में आया कि प्रोहिबिट करे, ड्रिंकिंग नहीं करना है अल्कोहल, और जो डिस्प्यूट करते प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, झगड़ा करते, उन्हें बिलीवर नहीं है। डिवाइन लॉ बताया गया, ओबीडियंस ऑफ अल्लाह रसूल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओबीडियंस करना है। अगर कोई सलाम करे तो वालेकुम सलाम, उससे अच्छा भी जवाब दे सकते, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। और फिर इसमें बताया गया कि अल्लाह जो कमांड करे सलाम के बारे में, और एक हदीस आती जिसमें बोलते कि तुम जिसको जानते हो उसको भी सलाम करो, जिसको नहीं भी जानते। और उसमें और भी क्या था कि खाना खिलाओ लोगों को। तो हम सलाम को आम करना चाहिए, हाय हेलो नहीं करना चाहिए। और फिर इसमें ये भी देखे कि जो लोग गलती से मर्डर करे, ब्लड मनी क्या रहेगा। और फिर नमाज की इतनी अहमियत है कि आप सलातुल कसर पढ़ना है, मतलब आप सफ़र में हैं, ट्रैवलिंग में हैं, तो आप शॉर्टर करेंगे नमाज, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, एग्जेम्प्ट नहीं होंगे आप, परमिशन है नमाज। सलातुल खौफ भी पढ़ना है, और आप ट्रैवलिंग में भी है तो नमाज ऑब्लिगेटरी है, और सही प्रिस्क्राइब टाइमिंग पे पढ़ना है। प्रोहिबिशन बताए, सीक्रेट काउंसिल, मतलब कानों में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, एक्सेप्ट अगर कोई खैर की बात कर रहे हैं, ये हमारे दीन का उसूल है। और फिर डिक्री ऑफ अल्लाह बताया गया, और जो अल्लाह ताला फॉरगिव नहीं करेंगे मुशरिकों को, अगर वो लोग मान गए और फॉरगिवनेस करे अल्लाह ताला से। और जस्टिस पे फर्म रहना चाहिए, सही बात करना ये दीन का हिस्सा है। और फिर यहाँ पर हिपोक्रेट्स के बारे में बताएंगे कि उन लोग लोवेस्ट डेप्थ ऑफ हेलफायर में रहेंगे। उन लोग ईसा अलैहिस्सलाम को मारे नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम क्या कि क्रूसिफाइड नहीं हुए, उन्हों अल्लाह ताला उनको क्या करे, उठा लिए। और कुरान क्या है, एक मैसेज है। तो जो जुज नंबर 5 में खव्वाम की बात होती, और जब जुज नंबर 4 में जो 4 शादियों की और क्या एक्सेप्शंस दिए, वो सारे चीज़ें मेंशन हुए, स्टार्टिंग जो 24 आयतें हैं। अब यहाँ 24 आयत से यहाँ पर कंटिन्यू होता, तो परमिशन वो क्या है, 4 मैरिजेस है, लेकिन अगर तुम अदल कर सको, क्योंकि स्टार्टिंग क्या है तुम्हें, क्योंकि ये सारे बातें बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं ना इसके बारे में। परमिशन फॉर मैरिज दिया गया, स्लेव गर्ल को भी शादी करने के बारे में बताए। और फिर अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। और रिस्पेक्ट बताए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, प्रॉपर्टीज़ की रिस्पेक्ट करो, किसी का भी माल धोखे से मत खा लो। इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद, और आदमी एक कव्वाम है, और चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट करना है। और पीपल ऑफ बुक का बिहेवियर क्या था, हिपोक्रेट्स का बिहेवियर क्या था,
اور جب شراب کا آ گیا کہ شراب نہیں پینا ہے تو صحابہ اکرام بہا دیے۔ اب لوگ سمجھتے نا خود شراب نہیں پی رہی تو لوگوں کو گفٹ نہیں، ایسا گفٹ بھی نہیں دینا ہے۔ جب خود کوئی چیز نہیں یوز کر رہے ہیں تو لوگوں کو بھی نہیں دینا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے کہ پنشمنٹ کیا ہے اگر کل کر دیے بلیور کو، اور شیطان کیسا بہکاتا لوگوں کو، اور انجسٹس نہیں کرنا، اور ہپوکریٹ سب سے لوویسٹ ڈیتھ میں رہیں گا لوگ، کیونکہ ان لوگ صرف بہکاتے اور غلط باتیں کرتے۔ تو جب سورہ شروع ہوتا محسنات کی بات کرتے، تو محسنات کون ہیں؟ ان کے اوپر کوئی ایسی چیسٹ وومن پہ کوئی بات نہیں لگانا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد شادی کرنا چاہیے، لیونگ ریلیشن شپ ہمارے پاس بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ اور کس کا بھی مال ایسی باطل طریقے سے مت کھا لو۔ اللہ تعالیٰ بولتے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے مت کھا لو۔ اور کبیرہ گناہ مت کرو، تجتنبوا کبائرہ، اور 7 ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، اس میں کیا ہے؟ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کو کل کرنا، یتیم کا مال کھا لینا، پاک دامن عورت پہ الزام لگانا، لڑائی سے بھاگ جانا، جھوٹی گواہی دینا۔ تو ہم یہ سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ آدمی قوام ہے، لیکن نشوزہن، اگر عورت سرکشی کرے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ فائزوہن، پہلے اس کو نصیحت کرو، اس کو سمجھاؤ۔ اگر واہجروا فی المضاجع، اس کے بعد سمجھانے کے بعد کیا کرو؟ بیڈ الگ کر لو۔ لیکن اس میں کیا ایکسیپشن ہے؟ مطلب ان کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ وہ گالی گلوچ کر رہے ہیں، یا نہیں تو ان کا کوئی ریلیشن شپ ہے یا کچھ ایسی بات ہے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر فائنلی ان کو مارو۔ مارو مطلب چھوٹا سا مسواک سے ہے، زیادہ مارنے کی بات نہیں ہے۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ فائزوہن، نصیحت کرنا۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ ان کو بیڈ سے الگ کر دینا تاکہ ان کو احساس ہو۔ پھر فائنلی مارنے کی بات ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان کو اتنا مار دو یا بدتمیزی کرو۔ اور بخل نہیں کرنا ہے مال کو خرچ کرنے میں۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یتیم کا مال مت کھا لو، اور قولاً بلیغا کرو۔ اور ایک دعا بھی ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعمل من الریاء، عمل نفاق ریا سے بچاؤ، واللسان من الکذب وعینی من القیانت فإنک تعلم خائنۃ اعین وما تخفی الصدور۔ اور پھر اس میں ہم کیا اللہ سے دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میرے دل کو نفاق سے، میرے عمل کو ریا اور سے بچا، اور میری زبان کو جھوٹ سے، اور میرے آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ بے شک تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا اور سینوں کے بھید بھی جاتا۔ اور کوئی سلام کریں، وَإِذَا حَيَّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو کیا ہے؟ اچھے سے جواب دو، یا اور ردوہا، یا ایگزیکٹلی سیم چیز، بھی احسن منہا۔ تو سلام کی اہمیت ہے، ہم ہائے ہیلو نہیں کرنا، سلام کرنا چاہیے، سلام کا جواب دینا چاہیے، اچھے سے بیہیو کرنا چاہیے، اور شرک نہیں کرنا چاہیے۔ اور اہل کتاب کے بارے میں بتایا کتنے رانگ تھنگس کرتے تھے ان لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، اور جو بھی ہم نے اس میں اہم پوائنٹس تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔